قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون मज़मून बातिल पर इसरार और हक़ के मुकाबले में इस्तकबार के बुरे अवाक़िब। मतलब जब काफिरों की रूह कब्ज़ की जाने लगती है तो यह फरिश्तों से कहते हैं कि हमने तो कोई कसूर नहीं किया है। फरिश्ते जवाब देते हैं तुम्हारे करतूत से अल्लाह खूब वाकिफ़ है, अब तुम हमेशा के लिए जहन्नुम में रहो। इसके बरखिलाफ खुदा से डरते रहने वालों के लिए दुनिया में भी भलाई है और आखिरत का घर तो ज़रूर इनका ही है। इनकी ख्वाहिश के मुताबिक हर चीज़ मिलेगी और वो उसमें हमेशा रहेंगे।